জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এটা হল দৰং ওদালগুৰি, ইটো হল কোকৰাঝাৰ। যেহেতু তাত BPF-ৰ কেণ্ডিডেট আছে দুয়োটাতে, আৰু কোকৰাঝাৰত UPPL আৰু দৰং ওদালগুৰিত BJP। এইকেইটা সমষ্টিত বহুতে BPF-ৰ পক্ষত বহুতে কৈ আছে আৰু বহুতে BPF-ৰ বিপক্ষত স্বাভাৱিকভাৱে কৈছে, কিন্তু BPF-ৰ সম্ভাৱনাটো ইমান বেছি কেনেকৈ আহি গৈছে? মানে চৰ্চালৈ কেনেকৈ মানে কোকৰাঝাৰটো हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय थागोरबाय। थ' आं दायो दं नै केरेला बाराव दं दायो आङो फुंनि सम। बे लोगोफोर दा माने नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नोंथांमोना ससे नुबाय जानांगौ, ससे क्लिप भिडिअखौ। थ' माने दा माने ओरैबायदि जागासिनो BPF आरो UPPL माने बबे मोनसे पार्टिया देरहागोन बिनि मानसिफोरा माने कनफिउस जागासिनो आरो दै, माने बबे मानसिया देरहागोन आरोखि। थ' जोंनि रायजो राजानि थाखायथ' मा BPF जा UPPL जा जिखुनु पार्टिया देरहाथों मानो रायजो राजानि थाखाय खामानि मोजां मावनांगौ, रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांनांगौ। दायो उकिल गगৈ बिथाङा मा फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एसे होना लाबानो जाबाय। आरो बयबो मानसिफोराथ' गोसोआव डाउट सानगासिनो दङ होमबा BPF देरहागोन ना UPPL देरहागोन, ना जोंनि बे BPF देरहागोन ना UPPL देरहागोन, बेफोरबायदि माने गोसोआव माने डाउट सानगासिनो। दा जों खालि नेनांगौल' जोङो माने जुन मासखौ जों माला फैयो, जों माला रिजाल्ट मोनो, नङा होमबा लोगोफोर? जों खालि बेखौ नायनांगोन आरो। BPF জিকিবই যেন লাগি গৈছে। কেনেকৈ ক'লে আপুনি? একদম কোকৰাঝাৰত বোধহয় BPF জিকিব। কেনেকৈ? কাৰণ তাৰ কথাটো হ'ল যে বড়ো মানুহৰ মানে আধা সংখ্যকে BPF-ক দিছে, আৰু নন বড়ো, তাত বড়ো নন বড়োৱে হয় দেই, খেলটো আৰু বেলেগ কথা তাত নাথাকে। নন বড়ো মানুহৰ এটা ডাঙৰ পাৰ্চেণ্টেজ মানে BPF নহয়, নন বড়ো ভোটটোতো চেৰেলি ভেৰেলি হৈ গ'ল, নন বড়ো ভোটটোতো ভাগ ভাগ হৈ গ'ল। ভাগ ভাগ হ'লেও যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভোট BPF-এ পাইছে, যথেষ্ট পৰিমাণে। আচ্ছা, গতিকে BPF আৰু দৰং ওদালগুৰিত মানে কণ্টেষ্টটো BPF থাকিব, তাত ভাল ভোট পাইছে, ভাল কণ্টেষ্ট থাকিব। কিন্তু কোকৰাঝাৰটো আপুনি BPF জিকিব বুলি ধাৰণা কৰিছে? মোৰ মতেতো কোকৰাঝাৰ BPF ওলাব। মই যিমান দূৰ মোৰ খবৰ পাইছোঁ কোকৰাঝাৰ BPF ওলাব। মই হাগ্রামা মহিলারি জিন্দাবাদ 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 सैथोआ सैथोखा सैथोखा दिनै नुजाबाय बर'नि सैथो जोहोलाव, दिनै नुजाबाय बर'नि बिर जोहोलाव, जाय जोहोलावा बर' हारिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा सान्दुं अखा आखायाव हाथियार लाना दावहा नांबोनानै सनानि BTC-खौ लाबोदोंमोन। हाग्रामा महिलारि सैथो जोहोलाव, हाग्रामा महिलारि अरायबो देरहासार, सैथोआ सैथोखा सैथोखा दिनै नुजाबाय बर'नि सैथो जोहोलाव। जय BPF-नि जय, हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद जिन्दाबाद, BPF long live long live long live, जय BPF-नि जय। हाजारखि सुथुरफ्रा फेजेननो नाजाया मानो, हाजारखि सुथुरफ्रा गादबनो नाजाया मानो, गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा
नांगोलजोंनो मिनि खुसि आबाद मावबोनायखा बिरबाय थागोन अख्रां सा सा अरायबो नांगोलनि फिरफिलाया थाबाय थागोन अरायबो सैथोनि